وعلى آله. بارك عليه. رضي الله عنه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية القبول تمام كل سور ونيل خير المأمول بجاه حسن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إذار وخصوصا مؤلف كتاب شرح مرق العبودية العالم الفاضل الواري الكامل الشيخ محمد بن عمر وإلى حجة الإسلام محمد مصنف كتاب بداية الهداية أبي الحامد محمد بن محمد الغزالي وإلى خصوصا مؤلف كتاب كنز النجاة والسرور الشيخ الخطيب البليغ عبد الحامد بن محمد عين بن عبد القادر قدس المكي الشافعي. ثم إلى خصوصا لمن وقف لهذا المسجد ولمن تصدق ولمن عمر لهذا المسجد من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى حضرة مربي أرواحنا وأجسادنا كيهج عبد الخالق بن أحمد وأصوله فروعي. وثم إلى خصوصا كيهج عبد المجيد بن أحمد وإلى كيهج الصديق من هج مغني وإلى كيهج مشهري شهيد وإلى كيهج حسن مرزوقي وإلى كيهج سبيل الرشاد كيهج عبد الحليم حسين كيهج الشريف بن عبد الغني كيهج سيف بن أمسر وإلى كيهج أحمد جنيدي كيهج عبد الرحمن حسبي كيهج محمد يونس بن محمد وإلى كيهج أحمد الباني بن كيهج محمد زين كيهج أحمد مختار بن حجي عبد الله كيهج أحمد مختار الشكر وإلى إنسان ناس بن فلان سلمان تريد مني وإلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين أينما كانوا مشارق الأرض ومغاربها. وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعماتنا وأعمامنا
وخالاتنا وأساتذتنا في الدين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله تعالى ينفعنا ببركاتهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الشيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعلم العلماء العامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilala ala al khair wa nasihata lil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bil khusus tentunya ketua DKM Masjid Jami Al-Ma'mur Ustaz Haji Bahrul Rahmat Ashabat ta'anallah bi utuli hayati wa nafa'ana bi ulumi, juga akhina fillah Ustaz Sarwani MPD mata'anallah bi utuli hayati wa nafa'ana bi ulumi, para asatidz, para imam rawatib Haji Al-Ma'mur yang hadir dulu kita, Ustaz Farhan, Ustaz Rahman, Haji Husni, juga yang lain-lainnya ada banyak hadir ya, para orang-orang tua, para sepuh. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi hari ini senantiasa dalam keridhaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, baru kan kita baca bersama-sama kajian kita, lanjutan kita daripada syarah Maraqul Ubudiyah. Insyaallah mudah-mudahan manfaat barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tad'is salata bil jama'ati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man shalla arba'ina yawman as-salawati fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'ataini, bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nari, la siyama as-subhu fa innal jama'ata fiha afdalu minal jama'ati fil isya'i wal jama'atu fi hadhihi afdalu minha fi sa'iris salawati wa amma afdalus salawati fahiya salatul asri wa fil hadithi man syahidal isya'a faka'annama qama nisfal laylatin wa man syahidas subha faka'annama qama laylatan. Thumma allalal musannifu nahya tarkil jama'ati biqaulihi fasalatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi ilal akhir, wallahu a'lam bis-shawab wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum qala. Pengarang kitab Syarah Maragil Ubudiyah Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Al-Gamil Muhammad Nawawi mensyarah kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Hujjatul Islam Bihamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau katakan wala tad'af salata fil jamaah, jangan ninggalin salat berjamaah, jangan ninggalin salat berjamaah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada dalil, karena ada nasnya, karena ada hujjahnya mengenai fadilah salat berjamaah, keistimewaan salat berjamaah, keutamaan salat berjamaah. Nabi bersabda, man shalla arba'ina yauman, siapa orang yang salat 40 hari, 40 hari, arba'ina yauman, as-salawati, jadi maf'ul bih, jamak muannats salim, fathahnya dengan kasrah, ya. Siapa orang yang salat 40 hari, ya, dengan salat fardu fi jama'atin, dengan berjamaah 40 hari, ya. 40 hari berjamaah, la tafutuhu fiha takbiratul ihram, kagak keluputan, kagak kelewatan bareng sama imam, imamnya sama makmumnya, ya pokoknya dalam satu saat, ya kagak masbuk tuh, ada satu bahrudin. Imam takbiratul ihram, makmum ngikutin takbiratul ihram, namanya makmumnya muwafiq. Makmumnya muwafiq, bukan makmum yang masbuk. Kalau muwafiq itu kategorinya, klasifikasinya makmum yang dari awal sama imam bareng-bareng. Imam takbiratul ihram, makmum baru takbiratul ihram. Itu namanya makmumnya muwafiq, ngikutin dari awal. Ada lagi kategorinya makmum yang masbuk, makmum yang tertinggal daripada rakaat imamnya, ya. Kalau dia masih dapetin imam dalam keadaan ruku, masih dapat tuh, asal imamnya belum bangun, ya. Kita ini datang hadir masjid Al-Ma'mur, imamnya masih dalam keadaan ruku, belum i'tidal, belum bangun, buru-buru dah niat takbirul ihram langsung ruku, mau lagi baca Fatihah, baca lagi surah, ya udah ditanggung oleh imam jamaah. Nah, ada orang yang memang dia sholatnya 40 hari berjamaah tuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak keluputan, kagak kelewatan nama imam takbiratul ihram. Kataballahu lahu bara'atain, maka Allah catat lewat malaikat-malaikatnya dua pembebasan, dua kemerdekaan. Syaratnya apa? 40 hari berjamaah sama imam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya. Yang pertama, merdeka, bebas, selamat dari apa? Bara'atun atau bara'atan. Kalau bara'atan dibaca jadi badal banget minal gul. Kalau bara'atun jadi apa? Jadi khabar li'mubtada'in mahdzuf, ya. Huma bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Kalau bahasa Arab begitu, Pak. Yang penting mah tahu jalannya aja, kayak matematik, ya. Karena bara'ataini jadi maf'ul bih, boleh dibaca bara'atan jadi badal banget minal kul bahasa Arab. Boleh dibaca bara'atun jadi apa? Jadi khabar li mubtada'in mahdzuf, takdirnya huma kan dua, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Orang yang 40 hari enggak keluputan sama imam takbiratul ihram, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka Allah catat lewat malaikatnya bebas daripada sifat munafik, selamat
Jauh dah daripada sifat munafik. Munafik alamatnya idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau ngomong dia berdusta, naudzubillah, ngibul ngomongnya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji dusta, tarsok bentar, besok aja, besok lagi, besok ya, antar aja dah, besok aja. Kata orang Arab, al-wa'du dainun, janji itu utang. Kalau orang munafik cirinya begitu, ya, punya dua kepribadian, punya dua muka, kata orang gitu. Punya topeng dia, ya, topeng orang baik, topeng orang nggak baik, naudzubillah. Makanya munafik itu asal katanya sering disampaikan, nafakun, bahwa terowongan yang punya pintu masuk, pintu keluar. Di muka kita, hadapan kita beda, senyum Pepsodent, ya, iklan itu. Di belakang kita ngepelin, naudzubillah, ngeselin, naudzubillah. Di depan kita iya akur siap, belakang kita nonjokin, nyeritain, gibahin. Itu banyak punya dua muka namanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang yang pengen selamat jauh daripada sifat munafik, maka Nabi ngajarin resepnya itu 40 hari sholat fardu berjamaah, nak keluputan sama imam takbiratul ihram. Selamat hati kita, diri kita daripada sifat-sifat karakter orang-orang munafik. Ini kan yang susah orang munafik, Pak. Musuh dalam selimut, ya, pengkhianat dia mah, ya, orang munafik. Bajunya baju kita sama baju koko, pakai kain, pakai peci, kadang-kadang nusuk dari belakang, ya, pengkhianat namanya. Yang kedua, yang pengen selamat daripada apa? Api neraka, ya, Allah jauhkan dari api neraka, maka 40 hari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh bareng imam dari awal takbiratul ihram. Udah selamat daripada karakter sifat munafik, selamat juga daripada azab api nerakanya Allah. Dicatat udah itu, ya, luar biasa. Ini kerjaan kagak gampang susah. Apa susah gampang, apa gampang semua, ya, insya Allah aja dah, ya, insya Allah aja dah. Kalau kayak saya, mohon maaf, udah emang rada-rada susah. Kenapa? Tugas di Cengkareng, kadang-kadang memang asar bisa masih di jalanan, tapi bukan di jalanan, pinggir jalan, masjid maksudnya. Kalau jalanan keterjak orang, tapi bisa saja sih, ya, subuh, zuhur, asar masih di madrasah. Ya, zuhur bisa berjamaah, tahadus bin ni'mah, asar bisa berjamaah, alhamdulillah. Ya, kalau maghrib, kadang kita apa? Kita ta'lim dan pengajian kayak begini, masih bisa berjamaah. Isya juga sama tuh. Ya, tinggal antara subuh sama asar doang nih kadang-kadang. Tapi kalau zuhur sama asar, insya Allah masih berjamaah tuh. Ini tahadus bin ni'mah, ya, motivasi buat diri sendiri dari kita semua. Jangan sampai sehari kita nggak ada jamaahnya gitu. Kalau maghrib isya kita hadir pengajian aja kayak begini. Ya, Al-Ma'mur kan malam Kamis tuh, ada guru kita Kiai Yazid Romli, bisa maghrib berjamaah, isyanya pasti jamaah kan. Kecuali kalau dia ada uzur, ya kan, dan pulang buru-buru ada kegiatan apa. Masya Allah, boleh kita coba nih aja dan rahimahullah. Apalagi yang udah apa, pensiunan, dah enak tuh, ya. Nah, mana-mana bahasanya enak aja udah. Insya ingatin aja deh, la siyama as-subuh, terutama subuh nih kayak gini, subuh berjamaah sangat ditekankan ini. Wa innal jama'ata fiha afdalu minal jama'ati bil isya, jamaah di subuh lebih afdal daripada sholat isya berjamaah. Jamaah di subuh lebih afdal, lebih utama daripada sholat isya berjamaah. Jadi ada level-levelnya, ada tingkatannya. Wal jama'atu fi hadhi afdalu minha fi sa'ir shalawat. Jamaah di isya tadi malam tuh yang berjamaah alhamdulillah lebih afdal daripada salat-salat yang lainnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya.
Sholat subuh pertama, sholat isya kedua, baru yang lainnya zuhur, asar, maghrib. Tapi ada juga yang berpendapat, wa amma afdhalus shalawat fahiyya sholatul asri. Yang lebih utama bukan subuh dan isya, sholat asar berjamaah. Hafizu ala sholawat wa sholatil wusta. Ada ulama mentafsirkan maknanya sholatil wusta, sholat asar, sholat yang pertengahan, ya kan? Subuh zuhur, asar tengah-tengah, maghrib isya, ya kan? 2 4 4 3 4, tengah-tengahnya asar. Kenapa asar kok utama? Karena asar orang banyak udah mulai yang kerja, udah mulai pada melakukan perjalanan balik, masih di jalan. Kayak saya tadi itu bisa berjamaah asar misalnya. Terus yang petani mungkin dah lagi pada roha, ya enggak, pada istirahat, kecapean, dia ngopi, makan pisang goreng, makan ubi goreng, ya lagi santai-santai ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, badan masih remek nih, masih capek. Biarin dia duluan katanya. Asar, kadang-kadang masih kendaraan, pengen pulang buru-buru, lagi yang rumahnya di Bogor, Cilebut, Citayam, mau buru-buru aja udah. Ya bisa jadi, mohon maaf saya bukan suzon, bisa jadi nanti asar cuman di stasiun, ya enggak, paling diri-dirian masih alhamdulillah gitu. Maksudnya yang berjamaah nih, gitu. Tema kita kan sholat berjamaah gitu. Jadi ada yang berpendapat subuh berjamaah lebih afdal daripada sholat isya. Isya berjamaah lebih afdal daripada sholat yang lainnya. Tapi ada berpendapat asar yang paling utama. Tadi itu dalilnya hafizu ala sholawat wa sholatil wusta. Karena orang di situ lagi sibuk-sibuknya tuh. Yang pulang lagi di mobil, yang pulang lagi di motor, yang nyampe kerjaan habis harian lagi capek-capeknya, mungkin lagi tidur dia. Lagi ngimpi dia. Tahu-tahu bangun jam 5 baru asar, sendirian tapi kan. Maksudnya berjamaahnya ini gitu. Wa fil hadithi man syahida al-isya fa ka'annama qama nisfa laila wa man syahida as-subha fa ka'annama qama lailah. Kenapa ke subuh lebih utama daripada salat isya? Karena ada dalil. Man syahida al-isya fa ka'annama qama nisfa laila. Orang yang isya tadi malam berjamaah seakan-akan maka sudah mengerjakan qiyamul lail semalam suntuk, setengah malamnya diisi dengan qiyamul lail. Kita nggak bisa Pak, nggak mampu, mohon maaf. Mungkin kalau saya nih sholat sunnah mutlak 1000 rakaat susah dah, jujur aja Pak. 500 rakaat aduh susah dah misalnya. Tapi isya berjamaah kebayar tuh, ya sama namanya itu menyetarai orang yang setengah malamnya menghidupkan dengan qiyamul lail. Cuman isyanya berjamaah. Bahkan sampai ada kalau nggak hadis, kalau nggak lupa itu baru gini kan. Kalau tahu nih kelebihan sholat subuh isya berjamaah, ngesot dia pengen hadir tuh. Walaupun ngesot bahasanya, mohon maaf. Walaupun jalan pelan-pelan juga pengen hadir isya jamaah, subuh jamaah tuh. Kalau dia tahu kelebihannya, kenapa? Isya berjamaah dihitung, direken setengah malam qiyamul lail. Malam dihitung dari mulai maghrib sampai 000 dah misalnya, udah setengah malam. Dari jam 00 tengah malam sampai subuh setengah malam terakhir. Isya berjamaah dihitung menghidupkan setengah malam dengan qiyamul lail. Nah, orang yang subuhnya berjamaah kayak gitu, tahadduts bin ni'mah, alhamdulillah ala ni'matillah, maka dihitung, direken mudah-mudahan insyaallah oleh Allah Ta'ala lewat malaikatnya termasuk orang yang menghidupkan seluruh malam dari mulai maghrib sampai subuh tadi imsak dengan qiyamul lail. Mungkin dihitungnya 1000 rakaat salat sunnah mutlak, mungkin 2000 rakaat salat sunnah mutlak, cuman subuhnya berjamaah. Bahkan dalam hadis yang lain, orang yang subuhnya berjamaah fi kanafillah, fi hifzillah, fi zimmatillah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Orang yang subuhnya berjamaah nih kayak gitu, alhamdulillah pagi-pagi subuh nih, maka dalam lindungan Allah, dalam penjagaannya Allah Ta'ala, sampai seharian penuh Allah jaga lewat malaikat-malaikatnya itu. Masya Allah, insya Allah, amin. Allah maj'alna minhum ya. Allah maj'alna minhum ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab subuhnya berjamaah. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Summa 'alal al-musannif nahya tarkil jama'ati biqaulihi. Kemudian musannif kitab Bidayatul Hidal Imam Ghazali mengatakan larangan meninggalkan salat berjamaah. Itu ya. As-salatul jama'ati tabdulu biqauli, karena ada dalilnya biqauli fa salatul jama'ati tabdulu ala salatil fardhi, karena salat berjamaah lebih lebih afdal daripada salat sendirian. Bifa wazal mu'jamah ayil munfarid, jadi al-fardhu al-munfarid dengan fa dengan titiknya, dal titiknya. Bisab'in wa ishrina darajatan, 27 derajat. 27 kali lipat sendirian salat subuh satu hitungnya. Tapi kalau berjamaah kayak gini 27 kali salat subuh. Wa fi riwayatin dalam kitab Lubabul Hadits Imam Asyuti 25 darajah. Orang yang berjamaah 25 derajat dapatnya. Maksudnya apa? 25 kali lipat. Satu kali salat subuh dihitung satu kali salat subuh. Tapi kalau berjamaah 25 kali sholat subuh, bobotnya, kadarnya, pahalanya. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Sama kayak orang sembahyang di Mekah kan, di Ka'bah kan 100.000. Satu kali isya direken dihitung, mudah-mudahan apa? Nah Nabi itu yang katakan 100.000 kali sholat isya, 100.000 kali sholat zuhur. Makanya orang pada apa? Pas tabiqul khairat berlomba-lomba kan, pengen umroh lagi, pengen umroh lagi, pengen haji lagi, masya Allah. Kenapa? Termotivasi diantaranya begitu. Ada yang nggak mau sholat, udah pulang haji mau umroh, lo nggak sholat lagi, aneh udah investasi pahala. Emang apa? Kan di sono kemarin udah 100.000 kali. Aneh kemarin umroh 11 hari, 12 hari udah banyak udah. Nah kalau satu kali 100.000, masya Allah, berapa waktu? Oh nggak sholat lagi berjamaah, aduh, ada banyak pahalanya ya. Saya, ya, gagal paham namanya, ya. Dan kita di Indonesia nggak ada tuh keistimewaan tempat, yang ada keistimewaan waktu. Nah, termasuk daripada sholat subuhnya berjamaah, isyanya berjamaah, dihitung qiyamul lail yang berjamaah, apa namanya, afdal. Ya, daripada sholat sendirian 27 derajat, 25 derajat. Nah ada yang nanya, kok hadis yang satu 27 derajat, 27 kali lipat, sab'an wa ishrin, hadis yang lain khamsan wa ishrin, 25 derajat, 25 kali lipat? Maksudnya kata ulama begini, karena enggak setiap orang yang berjamaah, mohon maaf, dapat sama, dapat rata, enggak. Meskipun dia mungkin dalam satu masjid berjamaah, ada yang dapat mungkin 27, ada yang 26, ada yang 25, ada yang 24, ada mungkin yang 20 derajat, mungkin begitu. Jamaahnya udah cakep, tapi mungkin kadarnya, bobotnya, nilainya berbeda-beda walaupun dia berjamaah. Kenapa? Tergantung dia punya apa namanya, adabnya, ya, adab dalam sholat. Apakah yang berjamaah itu matanya keliling-keliling ketika sholat berjamaah? Apakah yang sholat berjamaah ketika berjamaah dia membarengi imam? Membarengi imam, ada pak orang jamaah tapi jamaah dia, tapi imamnya dibarengin bener-bener bareng gerakannya. Bahkan kadang-kadang ada mungkin modelnya apa? Imamnya belum sujud, udah sujud duluan. Imamnya belum bangkit dari ruku, tidak, makmumnya duluan. Bagaimana mau dapat 27 derajat? Begitu maksudnya. Belum lagi yang adab-adabnya, matanya kemana kalau sholat jamaah dia, cuman matanya keliling, ntar ke atas, ntar ke samping, ntar garuk-garukan,
Ntar mungkin hatinya kelilingan, aduh ntar habis ini aneh mau ke sono nih, ntar ada janjian nih, aduh ntar aneh dalam sholat mikirin lebih, mikirin yang lain, kekhusyuannya beda lagi, begitu maksudnya. Maka ada yang sab'an wa isyrina darajah, ada yang khamsan wa isyrina darajah, atau kurang dari itu. Hadirin rahimakumullah, meskipun memang tahadduts bin ni'mah, alhamdulillah kita berjamaah sudah mendapatkan pahala berjamaah dan jauh lebih baik daripada sholat sendirian. Fa in kunta tatasahal ay tatasama fi mithli hadzal ribh wa huwa fadilatul jamaah fa ayyu fa'idatin laka fi talabil ilm wa innama samatul ilm al amal bih. Lalu kata apa namanya, kata Imam Al-Ghazali disyarah oleh Syekh Nawawi, fa in kunta tatasahal ay tatasama fi mithli hadzal ribh, kalau kita mempermudah, nganggap enteng, nganggap ringan, nganggap sepele urusan sholat berjamaah dalam keuntungan yang sangat besar, 27 derajat, 25 derajat, 25 kali, 27 kali lipat fadilah berjamaah. Fa ayyu faidatin laka fi talabil ilm, maka apa manfaatnya kita belajar, kita ngaji seperti ini, atau ngaji dimanapun, kita hadir sono, tapi misalnya nggak berjamaah, nggak diamalin, ya. Kata Syekh Al-Imam Ghazali, wa innama samratul ilm al-amal bih, sungguh yang namanya ilmu itu buahnya ilmu diamalin. Al-ilmu bila amal kasyajar bila samar, ilmu yang nggak diamalin bagaikan pohon yang nggak ada buahnya, cuma nakut-nakutin doang. Kadang-kadang neduh, mungkin kena petir, kesamber, naudzubillah min dzalik. Pohonnya gede tapi apa ya, bawa pusing gitu. Pohonnya gede, mohon penghuninya banyak banget, mendinya apa misalnya, nakut-nakutin doang. Ya, ilmunya banyak, kagak ada manfaatnya. Kenapa? Ilmunya nggak diamalin. Ya, fa kullu man fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'abadil wasan. Orang yang alim, yang tahu nih kita fadilah berjamaah nggak diamalin, ya khawatir kalau nggak apalagi nggak sembahyang subuh misalnya, udah tahu subuhnya wajib nggak diamalin, nggak sembahyang subuh, naudzubillah, ya naudzubillah min dzalik, ya luar biasa disiksanya sebelum penyembah berhala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, kebencian yang luar biasa, kemurkaan Allah yang luar biasa, yang sangat benci bagi orang-orang yang cuman hanya bisa ngomong. Kata orang sarang omon-omon doang, ya, tapi nggak diamalin, nggak dilakukan. Tahu fadilah berjamaah, kagak diamalin, naudzubillah. Dan kita ngaji seperti ini, ya kita ingin ada perbaikan, ada peningkatan dari ibadah tahun yang lalu, untuk kita rujukan kita untuk bertambah frekuensinya, jumlahnya, bobotnya, kadarnya, untuk kita meraih daripada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala dengan pondasi ilmu. Mudah-mudahan senantiasa diri kita dalam inayah rabbaniyah, dalam pertolongan bimbingannya Allah Subhanahu wa taala, dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmat sehat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan urusan kita, qabul hajat kita, amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan bacaan doa bulan Safar, semoga senantiasa diri kita, keluarga kita, jamaah kita dalam lindungannya Allah, dijauhkan daripada musibah, dijauhkan daripada bala, dijauhkan daripada penyakit apapun namanya, kita enggak demen, yang kita enggak suka, Allah jauhkan, dan Allah lindungi diri kita, keluarga kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma inni a'udzu bika min syarri hadha asy-syahr wa min kulli syiddatin wa bala'in wa baliyatin qaddartaha fihi ya dahru ya malikad dunya wal akhirah ya aliman bima kana wa ma yakun wa man idza arada syai'an qala lahu kun fayakun ya azaliyyu
يا أبدي يا مبدئ يا معيد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرش المجيد أنت تفعل ما تريد. اللهم احرس بعينك نفسي وأهلي ومالي وولدي وديني ودنياي التي ابتليتني بصحبتها بحرمة الأبرار والأخيار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز ذلت لعزتك جميع خلقك اكفني عن جميع خلقك يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا مكرم يا من لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في الإيران. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في لبنان وفي كل مكان وأهلك الكافرة واليهوديين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله.
على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كفار المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sampai ketemu insyaallah 2 minggu yang akan datang. Sehat semuanya, panjang umur dalam taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.